terminando a minha conferência, un jour, avec dia, mon poste de professeur à Tours, estando no meu posto de professor na Universidade je de donnais Tours, des cours dans une autre ville. eu estava dando um curso numa outra cidade. Je suis arrivé le soir tard à l'hôtel E eu cheguei tarde à noite no meu hotel. et il y avait, j'ai ouvert la télévision pendant que je rangeais mes affaires Enquanto eu desfazia minha mala, eu liguei a televisão et il y avait l'interview d'une personne e tinha ali a entrevista com uma pessoa qui était un kabbaliste. que era um cabalista, Le groupe, alors c'était il y a déjà 5-6 ans, já faz 5, 6 anos. c'était le groupe dans lequel faisait partie Madonna, je ne sais pas si Era elle do est encore partie. grupo do qual a Madonna fazia parte, Ils avaient un petit ruban rouge au poignet, vous savez. que usava uma fita vermelha. Et ce monsieur parlait de Kabbale. Ele falava de cabala. Et comme j'ai travaillé moi-même ces dimensions-là, de Como Kabbale, eu trabalho essas dimensões taoísme, eu etc., mesmo do taoísmo, da cabala, j'ai beaucoup penché sur tout ce qui est l'anthropologie culturelle, eu tenho bastante pesquisa nesse campo da antropologia cultural l'anthropologie symbolique. e da antropologia simbólica. Donc j'ai écouté les propos de la Então personne, eu escutei o que a pessoa estava et falando pour ce que je savais e pelo que eu de la Kabbale, sabia da cabala, c'était très cohérent. estava bem coerente. Et puis à un moment, Mas no ce momento, groupe utilisait de l'eau esse grupo utilizava a água pour pouvoir traiter para les poder personnes. tratar as pessoas. Alors c'était de l'eau imprégnée Voilà. avec des lettres hébraïques. Água impregnada com letras hebraicas, Et des propriétés tout à fait extraordinaires. que tinham propriedades extraordinárias. Et là, il a parlé de la structure moléculaire de l'eau, E aí ele falou da estrutura molecular da água, la structure en clatarque, a estrutura en clatarque. em Platarque. Si vous voulez, c'est un discours que j'ai très bien compris aussi, É um discurso que eu também compreendi muito bem, parce que j'ai aussi un master porque eu tenho também um de mestrado biologie moléculaire, de biologia et molecular, j'étais chercheur à l'Institut Pasteur, e eu fui pesquisador no Instituto Pasteur, et donc c'est des domaines que j'avais traversés. então são campos que eu também atravessei. Donc le discours était parfaitement cohérent aussi. Então ali também ele estava falando uma coisa que era coerente. Mais le télescopage des deux, Mas a telescopagem, né, a aproximação desses dois campos, c'est-à-dire l'un légitimant l'autre, tentando legitimar o outro, sans aucune forme d'objectivité scientifique, sem nenhuma forma de objetividade sans científica, émergence de méthodologie permettant de comprendre exactement ce qui se passe. sem nenhuma forma de metodologia para tentar compreender o que de fato estava acontecendo. Ça, pour moi, c'est un abus de la pensée. Isso para mim, né, C'est un abus de la pensée. isso é um abuso do pensamento. C'est une manipulation. Isso é uma manipulação. Donc l'importance de respecter les lois du monde A importância de respeitar as leis e os mundos qui nous constituent, que nos constituem, qui constituent nos relations, que constituem as nossas relações. quelque chose de fondamental. Isso é uma coisa fundamental, Ce qui ne veut pas dire que si ces niveaux de réalité sont séparés entre eux, que não quer dizer que se esses níveis de realidade estão separados il ne entre puisse si, pas y avoir bien sûr des interactions et des passages possibles. não possa haver relações e passagens possíveis. Et là aussi, il faut méthodologiquement Então aí também é preciso metodologicamente appréhender la façon dont ces passages s'effectuent, apreender como essas passagens ocorrem, comment les relations se constituent. como as relações se constituem. Parce qu'on peut, ne serait-ce que de façon très symbolique, Porque a gente poderia, mesmo de maneira simbólica, considérer que les interactions entre un niveau 1 et un niveau 2 que as interações entre o nível 1 e o nível 2, ne soient pas du tout les mêmes que les interactions entre un niveau 3 et un niveau 4. elas não necessariamente vão ser as mesmas que as relações entre o nível 3 e o nível 4. Sans quoi il n'y aurait que niveau 1 et 2. Senão haveria só nível 1 e 2. Donc il faut vraiment problématiser tous ces éléments-là entre eux. Então é preciso problematizar todos esses elementos entre eles, Et de la même façon qu'il faut pouvoir ouvrir da mesma maneira que é preciso abrir la question, a questão, non pas pour causes antérieures, não só as causas anteriores, mais également en termes de téléologie. mas também em termos de teleologia. Lorsqu'une personne est malade, Então, quando uma pessoa está doente, d'accord, on va traiter des causes antérieures. a gente vai tratar causas anteriores, tá Et certo? également, qu'est-ce que la personne peut ressentir pour elle-même de sa maladie, Mas também o que a pessoa ela mesma pode sentir da sua doença, vers quoi quelque part cette maladie la conduit-elle, em direção a que essa doença a conduz. parce que ça interroge fondamentalement sur le sens profond de la vie. Isso interroga sobre o sentido profundo da vida.
Est-ce que toutes les épreuves que nous traversons Será que todas as provações que nós atravessamos, sont simplement là pour nous remettre où nous étions avant, quand nous étions bien? elas servem apenas para que a gente volte a estar no mesmo estado anterior, quando a gente estava bem? Ou alors est-ce que chaque expérience nous será enrichit, nous fait grandir, Que cada experiência nos enriquece, nos faz crescer, sans du tout bien sûr faire l'apologie de la souffrance? sem, claro, estar aqui querendo fazer uma apologia do sofrimento. En tous les cas, ça questionne. Em todo caso, isso nos coloca a questões. Fondamentalement, on ne revient jamais à l'état antérieur. Fundamentalmente, a gente nunca volta ao estado anterior. Vous voyez que en sous-jacence à ces questions, il y a aussi Então, em subjacência a essas questões, há também une philosophie de la médecine uma filosofia da qui est medicina à reconstruire que deve ser reconstruída. quelque part. Je vais reconstruire parce qu'il y a eu des penseurs anciennement de la médecine, Porque antigamente já existiram pensadores da medicina, mais ce sont des dimensions que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. mas atualmente nós temos tendência a esquecer dessas dimensões. Et le dernier point, E o último ponto, je vais en arrêter là, depois a gente vai parar, c'est la question toujours dans cette mise en question, é a questão sempre Metodologique. nesses questionamentos metodológicos, que si on postule cette question des niveaux de réalité, se a gente postular essas questões relativas aos níveis de realidade, mais qui commencent à être étayées, comme je le disais, par la science. que começam a ser adotados também pela ciência, Par exemple, la physique quantique por exemplo, a física a quântica des lois tem leis très spécifiques muito específicas, qui ne sont pas du tout celles de la physique classique. que não são de modo algum aquelas da física clássica. Donc ça montre bien que ces niveaux de réalité Isso mostra que são níveis de realidade, sont une réalité. que são diferentes níveis de realidade. Et quand on interroge l'ensemble des cultures traditionnelles, E quando a gente coloca o questionamento sobre as diferentes culturas tradicionais, on voit bien que toutes ces cultures se fondent a gente vê que todas essas sur culturas, un humain qui existe sur plusieurs niveaux. elas estão apoiadas numa visão do ser humano em diferentes níveis de realidade. Donc les questions qui se posent en termes de phénoménologie, Então a questão que se coloca em termos de fenomenologia c'est que si ces niveaux de réalité existent, é que se esses níveis de realidade existem, ça veut dire qu'on a aussi différentes façons de voir quer dizer que temos diferentes maneiras de ver, selon ce niveau. conforme o nível. Donc on peut voir les choses Podemos ver então as coisas au niveau de réalité purement biologique, matérielle. num nível simples, puramente biológico e material. Et bien sûr, ça légitime complètement l'approche scientifique classique. E isso legitima completamente a abordagem científica clássica. Mais on peut aussi apprendre à voir les choses autrement. Mas a gente também pode aprender a ver as coisas de outro modo. Ce qui veut dire que Quer dizer que il faut qu'à chaque niveau phénoménologique, a cada nível fenomenológico, soit relié à un certain type de logique. isso esteja ligado a um determinado tipo de lógica. C'est pour ça que, pour moi, la logique du tiers inclus n'est qu'un des niveaux de réalité. Por isso que, para mim, por exemplo, a lógica do terceiro incluído está ligada a um dos níveis de realidade. La logique du tiers exclu en serait un autre. A lógica do terceiro excluído estaria ligada a outro nível de realidade. Mais il